ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଶା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ପାଚିକାମାନଙ୍କର ଥିବା 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସିଡୁ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ 10 ଦଫା ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। आज जिलापाल ऑफिस रे हमर विक्षोभ हमर दरमा एवं हमर जो दाबी अछि रिटायर्ड पर हमको 10,000 टंका हमको पेंशन देबे आउ तापरे हमर जो दरमा हमें पाउनौ हमको एते गुडे काम देइकरी हमको दरमा दउनाती आमे पेटुकू हमर दाना नाही हम घर छुआ पिला घर संसार छाड़ी आमे दिन नाही राति नाही में एक करिकरी आमे काम करूछु किंतु हमर देखला बेलकू दरमा नाही। सरकार कौन घोषणा करुच्ची केते दरमा दउची आमे ताई भी जानू कि पैसा दउची आम पेटुकू तो दाना दउनी छुआ पिला संसार आमे चलैमु किमिति सेति आमे राजरास्ता गोलैचु केते थर गलुनी सरकार आम कथा सुनु नाती सरकार को निद भांगुनी आमे किमिति चलिमु आम संसार किमिति चलिबो आमे तो काम करूछु आमे गंडा दाना ठीक रे पेटुकू पाउनु आमे किमिति चलिमु संसार आमर 12 दफा दाबी नै आमे आसछु। आमे आशा करमी जे आज आगामी 18-19 वर्ष है आमे काम कलुणु जे सरकार आमर को स्थायी निजुक्ति दौना कि सरकार मान्यता देना इनसेटिव आकार काम दौरान इनसेटिव आकार पैसा दौरान आमर दाबी रही आमको प्रथम तो सरकार मान्यता दि जाऊ 26,000 टंका दरमा दि जाऊ मासिक आमको रिटायरमेंट पर 10,000 पेंशन दि जाऊ कंटीजेंसी पैसा 10,000 टंका प्रति वर्ष दि जाऊ आमको रिटायरमेंट बयस सीमा 65 की वृद्धि करा जाऊ मृत्युकालीन आमको 2 लाख को वृद्धि करा जाऊ आम सामाजिक सुरक्षा दि जाऊ आमको यही सब दाबी नहीं आम पहुँचीचु जदि ये दाबी सरकार पूरण न करती ताले आमे आगामी 7 तारिख विधानसभा घेराव हम आगामी फेब्रुआरी 16 तारिख समस्त कार्य बंद आंदोलन करी विभिन्न सरकारी क्षेत्र में आम से दाबी आम धारणा देबू आम कार्य हासिल करने आम कार्य आम काम सब टोटाली आम काम ही बंद करदेबू आगामी दिन।